نہیں بکنے دیں گے, تو کوشش کر لے. پی آئی کے 300 ارب جو قرضہ ہے وہ دے دو. اگر پھر بھی پی آئی لاس میں گئی, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں حکومت کے ساتھ کھڑا رہوں. ہم ٹائم دیں گے, اگر آپ ڈیمانڈز نہیں مانیں گے آپ ہمیں مجبور کریں گے سڑکوں پہ آ کے پرامن احتجاج کرنے کا. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ اور میں ہوں صدرا اقبال. ویسے تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی ہم نے کسی جمہوری حکومت کو ملک کی باغڈور سنبھالتے ہوئے دیکھا ہے تو کوئی نہ کوئی چیلنج ان کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست کی جا رہی ہے, کبھی یہ بہت ہی اہم سوالات ہوتے ہیں جن کے سے ہم آج بھی لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کا جواب ڈھونڈنے کی یا ان کا سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم موجودہ دور حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, 2014 میں کہا گیا کہ دھرنے کی سیاست کی گئی, کنٹینر کی سیاست کی گئی, بہت سارے ایسے سوالات یعنی خاص طور پہ رگنگ کے حوالے سے جو اٹھائے گئے, ایسا نہیں لگا کہ ہم اس کے سولوشن کے قریب پہنچے. لیکن پھر حالات اس طرح کے ہوئے کہ ہمیں 2015 میں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج سیکیورٹی پاکستان کی وہ ابھر کے آیا. دہشت گردی سے, ریڈیکلائزیشن سے کس طرح ہم دبرد آزما ہوں, یہ ہمارے لیے سب سے اہم چیلنج رہا. لیکن 2016 جب ہم نے یہ مانا تھا کہ شاید ہم دہشت گردی کے افرید سے اپنی جان چھڑا پائیں گے, اسی کے ساتھ کھل کے ہمارے سامنے آیا معیشت کا ایک بہت بڑا سوال. ویسے تو موجودہ دور حکومت میں پی ایم ایل این کی حکومت نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اکنامک ریفارمز ان کے ایجنڈا پہ سب سے بڑی ترجیح ہے, لیکن کیا وہ اس ہدف کے قریب پہنچ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جو تمام تر سولوشنز پرومس کر رہی ہے یہ حکومت کہ جس سے پاکستان کی عوام کے, عام لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, ایسا نہیں لگتا کہ بہت سارے گروپس ان سے اگری کر پا رہے ہیں. کیا یہ ایک لارجر ایجنڈا ہے اپنے لیے 2018 کے الیکشنز کو سیکیور کرنے کا, یا واقعی جو معاملات ہم نے یہ دیکھا کہ سال 2013 میں حکومت میں آنے سے پہلے جن چیزوں پہ ان کا اپنا ایک سٹانس تھا, مثال کے طور پہ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے ہمیشہ حکومت کا اور خاص طور پہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ماننا یہ تھا کہ نجکاری کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اور طریقوں سے ہم اس کو ری ویمپ کر سکتے ہیں, اسٹریٹجک اس میں کچھ چینجز کر کے ان کے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ 3 سال حکومت میں رہنے کے بعد چیزوں کو دیکھنے کا جو زاویہ ہے, جو اینگل ہے, وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں ہی اس بزنس ماڈل سے جو پروپوز پلانز ہیں اس سے اگری کرتی ہوئی نظر نہیں آتی, کیونکہ ایک تضاد پایا جاتا ہے پرائیورٹیز میں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اورنج لائن, میٹرو بسز اور یہ ریل نیٹ ورکس, روڈ نیٹ ورکس بنانے سے معیشت میں ترقی ہوگی, لیکن دوسری طرف پی آئی اے جو کہ اسی زمرے میں اسی لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹیشن کے معاملے میں آتا ہے, اس پہ ہمارا دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے. اسی پہ آج بات کریں گے, اور خاص طور پہ اس لیے بھی کیونکہ پرائیویٹائزیشن, نجکاری ہر ہی دور حکومت میں ایک اہم سوال رہتی ہے. بہت سارے ایسٹس, بہت سارے بزنسز جس میں خاص طور پہ خسارہ ہو رہا ہو, حکومت کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ شاید کو چلانا ہمارا کام نہیں ہے. بہرحال ایسا لگتا ہے کہ سولوشن کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کہا جائے کہ جی کام پہلے کر لیتے ہیں, اس کا نام کیا رکھنا ہے یہ بعد میں رکھا جائے گا. کبھی پرائیویٹائزیشن, کبھی پرائیویٹ اینڈ پبلک پارٹنرشپ, یہ کیا معاملہ ہے اس کو آج سلجھانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان آج ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں, سب سے پہلے ان کا تعارف کراتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مراد سعید صاحب, آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, ایم این اے ہیں. آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب, آپ معروف تجزیہ نگار ہیں, خاص طور پہ دفاعی امور اور سیکیورٹی کے معاملات سے بھی. بہت بہت شکریہ آپ سب کے یہاں موجود ہونے کا. سب سے پہلے اگر روبینہ صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں, جو پروپوزل دیا گیا ہے خورشید شاہ صاحب کی طرف سے کہ 300 ارب کا جو خسارہ ہے, جو قرضے ہیں پی آئی اے کے, اس کو ختم کیا جائے, اور اس کے باوجود بھی اگر یہ ادارہ منافع بخش نہیں ہوتا تب پاکستان پیپلز پارٹی خود ساتھ کھڑی ہوگی اس کی نجکاری کے حوالے سے. اس میں آپ کوئی رد و بدل, کوئی حکومت کی طرف سے لچک کا مظاہرہ دیکھ رہی ہیں؟ کہ حکومت کی طرف سے تو ہم نے اس طرح کبھی بھی جو ہے اس قسم کی جو ہوتی ہے جہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, جہاں کمپرومائز کرنی ہوتی ہے, جہاں بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے, اس قسم کا تو موڈ نظر نہیں آتا اس پریزنٹ سیٹ اپ میں جو گورنمنٹ ہے.
آپ دیکھ لیں پچھلے 3 سالوں میں جتنا ان کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلا جا سکتا تھا، جتنا ان کو سپورٹ کیا جا سکتا تھا، جتنا ان کی جو ہے گرتی ہوئی جو ساکھ تھی اس کو سنبھالا دیا جا سکتا تھا، وہ ہم نے دیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی پھر وہی من مانی کرنے کا جو ان کا ایک سلسلہ ہے، جو طریقہ کار ہے، جو بلڈوز کرنے کا ان کی ایک روایت ہے، جس کی وجہ سے یہ پچھلے اپنے ادوار میں بھی کافی نقصان اٹھا چکے ہیں، وہ اس نہج سے نہیں ہٹتے. کچھ جب مسئلہ آ جاتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اپنی منمانی کرنے لیکن روبینہ صاحبہ شاید آپ کا یہ مشاہدہ اس لیے ہے کیونکہ اب آپ میز کی دوسری طرف ہیں. اگر ہم سال 2014 کو یاد کرتے ہیں تو جیسے آپ نے خود کہا کہ سہارا جب آپ دے رہے تھے بلڈوز تو اس وقت بھی شاید کیا جا رہا تھا کچھ حلقوں کے مطابق. دیکھیں اسی طرح اس وقت کے ٹائم میں اس ٹائم کے فائم میں بہت فرق ہے. اس وقت جو ہمیں جس طریقے کی ہمارے خلاف تو عدلیہ بھی تھی، اب ان کے خلاف تو کم از کم یہ ادارے جو ہیں وہ تو اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے. ہمارے خلاف تو ہر ایک جو مخالفت ہو سکتی تھی وہ ہمارے خلاف تھی. ہمارے وقت میں جو تھا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھی، جو طالبان کا جو سلسلہ تھا وہ بہت بری حد تک خراب تھا. ملک کے حالات جو تھے وہ آپ نے دیکھا سوات کا آپریشن تھا، پھر اس طرح کی کافی سارے مسائل تھے جو پے در پہ ہماری حکومت کو پیش آئے اور ہمیں فیس کرنے پڑے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں اور چاہتے تھے اور آئندہ بھی چاہیں گے، تو ہم جو ہے ان کی ہر ممکن جہاں جائز طریقے سے ان کی سپورٹ ہو سکتی ہے وہاں یہ کریں گے. لیکن جب اس طرح کے معاملات مراد آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آپ منمانی کی یہاں پہ بات کر رہی ہیں. ہم نے بھی شروعات میں یہی کہا کہ کیس کو بائی نہیں کر پا رہے آپ کی پولیٹیکل جماعتیں. سدرا ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کا نہ ہونا ہے. جی کہ بالکل ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل کوئی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں نہ کریں اقدامات. That's a very important point that you raised. مراد میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. روبینہ صاحبہ نے یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا ذکر کیا. سال 2014 میں جب آپ لوگ کنٹینرز پہ تھے، دھرنا دے رہے تھے، تب بھی معاملہ ٹرانسپیرنسی کا ہی تو تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سدرا. جیسا آپ نے کہا کہ 2014 میں جب ہم بات کر رہے تھے تحریک انصاف کا موقف تھا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا تھا کہ 11 مئی 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں بڑے پیمانے پہ ریگنگ ہوئی ہے اور مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور اس کی تحقیقات کریں. لیکن حکومت بضد تھی اور جب ہم نے دھرنا دیا، کنٹینر آیا، پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اور پوری کاروائی ہوتی ہے. ابھی جو آپ نے اپنے انٹرو میں چند باتیں کی تھی ملک کی معیشت کے حوالے سے، دیکھیں سدرا ایک تو پی آئی کا ایشو ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ہم اگر بات کریں اس حکومت کی تو ان کی معاشی پالیسی کیا تھی، انہوں نے اپنے منشور میں کیا لکھا، اور پھر ہم نے 2014-15 کا بجٹ تھا اور 15-16 کا بجٹ ہے، کتنے ٹارگٹ سے اچیو کیے. اس حکومت نے اپنے 2.5 سالوں میں 4,500 بلین کا مزید قرضہ لیا. پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو اورنج لائن وغیرہ آپ بنا رہے ہیں 170 ارب اور 200 ارب کا آپ مزید قرضہ لے رہے ہو. آپ کی جتنے ٹارگٹس تھے جو آپ نے خود اپنے بجٹ میں سیٹ کیے ہوئے تھے اس میں سے کوئی بھی ٹارگٹ آپ نے اچیو نہیں کیا. جب ہم نے نیشنل اسمبلی میں سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ انویسٹمنٹ لے کے آئے، تو آپ ہمیں تحریری طور پہ جواب دیں کہ آپ کتنی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. تو سدرا آپ حیران ہوگی کہ جب پارلیمنٹ میں ریٹن جواب ملا تو پچھلی 2 دہائیوں کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ حکومت کی ان 2.5 سالوں میں آئی ہے. پچھلی 2 دہائیوں کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ. تو یہ تو حالت ہے، اوپر سے پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو اشتہارات پہ پیسے ضائع ہوتے ہیں. اور ابھی پی آئی کا ایشو دیکھیے، روبینہ خالد صاحبہ نے جو بات کی کہ ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے، بالکل شک و شبہات میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے کہ جب آپ اجرت میں فیصلے کرنے جاتے ہیں. آپ نے سینیٹ کے ریزولوشن کو بائی پاس کیا، آپ نے پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ تک گوارا نہ کی، اور آپ کو جو اپوزیشن کی طرف سے ریکمنڈیشن دیے گئے تھے، جو آپ کو کچھ تجاویز دیے گئے تھے کہ آپ ان پہ عمل کر کے پی آئی کو بحران سے نکال سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ نے بائی پاس کیا. اچھا مراد، لیکن ایک سیاسی سوال اسی حوالے سے، ایک سیاسی سوال کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پہلے مفاہمت پہ بلیو کرتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ جی پہلے ہم نے جمہوریت کو سہارا دیا کیونکہ جمہوری عمل چلنا چاہیے، آج جب یہ بھی اپوزیشن میں بآواز بلند ان تمام چیزوں کے بارے میں اپوز کر رہے ہیں، آپ اس کی کیا منطق دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ بنی؟
देखिए ये तो पीपल पार्टी को बेहतर पता होगा, लेकिन अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का काम यही होता है सिद्रा कि अगर हुकूमत को मैंडेट मिला है कि जो आपने मंशूर दिया था, आपने आवाम को रिलीफ देना है, आपने उनके मसाइल हल करने हैं, इसी तरह अपोजिशन को भी ये मैंडेट होता है कि आपने अगर हुकूमत की डायरेक्शन मुराद, आपसे ये सवाल करने का मकसद ये था कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और PMLN पे आप लोग हमेशा ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि ये मुफाहिमत नहीं, ये मुक्का की सियासत है। तो आज जब आपका और एक तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अलायंस होता हुआ नजर आ रहा है, आप एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तो अब हम इसको किस तरह देखें? देखिए सिद्रा, एक चीज याद रखिए, हमने अवाम की जो इश्यूज है उनके ऊपर तो बात करनी है। अभी अगर PI की प्राइवेटाइजेशन में चंद चीजें हमें गलत नजर आ रही है कि आपने पहले कहा कि एम्प्लॉइज का मसला है, जब आपको जवाब दिया गया कि पूरी दुनिया में इतनी उनको सैलरीज मिलती है, पाकिस्तान के अंदर इतनी मिलती है, फिर आपने 2.5 साल के अंदर मजीद 1200 मुलाजिमीन क्यों भर्ती किए? तो उसके बाद से दूसरा इशू उठता है, फिर सैफुर रहमान का नाम सामने आता है, फिर जो श्रीलंका के अंदर कोलंबो में मुलाकात हुई कतर के एक बंदे के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की, फिर उसके अलावा सीपैक के अंदर भी अगर सैफुर रहमान का नाम आता है, फिर जब इस किस्म के इश्यूज हो और पाकिस्तान का इस वक्त कर्जा जो है वो 65,000 बिलियन तक पहुंच चुका है। आपके कहने के मुताबिक अगर 90,000 बिलियन तक पहुंच गया तो मुल्क की हालत क्या होगी? आपके कहने के मुताबिक नाकिस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं। मोहसिन रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से आपका ताल्लुक है। मोहसिन, क्या कहेंगे? शफाफियत पे यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि जी साउथ एशिया में सबसे ज्यादा तो बेहतर फिगर्स आए हैं शफाफियत के हवाले से वो पाकिस्तान के हैं, लेकिन आपकी ऑपोजिशन कन्विंस नहीं है इस बारे में, क्या कहेंगे आप? देखिए जी सिद्रा, हमारी ऑपोजिशन जो है ये जाहिर है सियासत, जमहूरियत में हर एक का हक है सियासत करना, ये बेसिकली सियासत ही करते हैं ऑपोजिशन में बैठ के, और हुकूमत की जो अच्छी चीजें होती हैं उनके ऊपर भी तनकीद, बराए तनकीद एक पॉलिसी होती है ऑपोजिशन की, वही पॉलिसी जो है वाज़ेह होके हमें यहाँ पर नजर आ रही है। उसके बीच में एक तो जिस तरह PIA की अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो PIA प्राइवेटाइजेशन तहरीक इंसाफ के अपने मंशूर में मेंशन है, जिसको आप ये डिसोन करते हैं कि जी वो मंशूर जो था वो गलती से अपलोड हो गया या वो हमारा। एक मिनट मुझे जरा बात खत्म करने दें, फिर आप जवाब दे लीजिएगा। अच्छा, उस पे उन्होंने कहा कि जी वो हमारा अपलोड हो गया, जो भी है उस पे असद उमर साहब का अपना मौकफ आया, लेकिन उस पे नहीं, ये आप बात करेंगे ना तो फिर आप देखिए ना, मैं आपके पास आती हूँ, पहले मोहसिन साहब की बात खत्म हो लेने दीजिए, मैं आपके पास वापस आती हूँ, आपकी एक एक बात का जवाब दे दूंगा, आप जरा मेरी बात सुन लें। जी मोहसिन जवाब दे दीजिए। जी मोहसिन फरमाइए। उस पे ये इशू था कि आप जब PIA की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जाते हैं तो आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि ये वही PIA कि जिसको वजीर आजम साहब ने पिछले 3 सालों में बेल आउट पैकेज भी दिए, इसके लिए नई डेस्टिनेशंस भी बनाई गई, नई जगहों पे हमारी फ्लाइट्स भी शुरू हुई, हमारे पास हमने 2-4 ऐसे लोगों को, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ला के रखने की कोशिश की, फिर भी उसके बावजूद भी हमारी एफर्ट, जब हमने कराची का एयरपोर्ट जो था उसको अपलिफ्ट किया, पिंडी के एयरपोर्ट को हमने अपलिफ्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये फील किया कि इस वक्त ये अदारा जो है, ये पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, जिस तरह पाकिस्तान स्टील्स मिल है, जिसका मतलब जो टोटल इसका एक्सपेंस जो है वो 1 अरब के करीब है और उसकी जो टोटल इनकम है वो 50-45 करोड़ के करीब है, इस तरह के तमाम अदारे जो हैं, अगर हम उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते तो हमें उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। और सवाल यहाँ पे मोहसिन ये बनता है कि जो अभी खुर्शीद शाह साहब की आपके पास तजवीज आई है कि जहां आपने, ठीक है ये आपकी बातें बिल्कुल सही कि बेल आउट पैकेज भी दिया, बाकी चीजें भी की, लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि 300 अरब आप एक दफा दे दीजिए, फिर भी ये खसारे में अगर रहती है, वंस एंड फॉर ऑल इसका सर्कुलर डेट खत्म कर दें, क्या ये तजवीज आप लोगों को काबिल कबूल नहीं है? देखिए, खुर्शीद शाह साहब की तो मैं अब कल या परसों फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक एग्रीमेंट लेकर आ रहा हूं जो IMF ने साइन किया था, उसमें मुझे अभी ये पता लगा है कि खुर्शीद शाह साहब ने PIA की प्राइवेटाइजेशन का जो कागज था 2008 के बीच में, जिन दिनों में फाइनेंस मिनिस्टर को पजीराए IMF के नेगोशिएशन में नहीं हासिल थी, तो उन दिनों में अवान सदर ने खुर्शीद शाह साहब का नाम रिकमेंड किया था कि आप जाके नेगोशिएट करें, और खुर्शीद शाह साहब ने तो खुद IMF के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया था उसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो खुर्शीद शाह साहब जो बात कर रहे हैं, मैंने शुरू में ही एक बात की है कि अगर आप मुल्क को रिफॉर्म की तरफ लेके जाते हैं
तो खुद मुल्क के साथ सियासत छोड़ दें। यानी आप कह रहे हैं कि अगर आप इस मईशत मुल्क के के ऊपर इदारों को सियासत हो रही सही रास्ते पे है, डायरेक्ट जो से हम लेके अभी जाना थोड़ी देर चाहते पहले हैं, अपने सियासत इंट्रो में हम बनती कह रहे थे कि यू टर्न शायद PMLN ने लिया है। उनका स्टांस शुरू में ये होता था कि निजकारी नहीं होनी चाहिए। अब खुर्शीद शाह साहब के हवाले से भी ये बात की जा रही है कि वो तो उस नेगोशिएटिंग टीम को लीड कर रहे थे जिसने ये बात, ये मामलात को तय करना था। रुबीना साहबा का इस पर कमेंट लूंगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं एंड देन विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। ब्रेक पे जाने से पहले ये बात की गई कि दोनों ही जो लीडिंग पार्टीज हैं, चाहे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, PMLN की बात करें, यहाँ तक कि PTI की भी बात करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे जिक्र हो रहा था कंटेनर्स का और धरने का। उसी कंटेनर पे, उसी धरने के दौरान इमरान खान साहब का कहना था कि OGDCL को क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है, वो तो एक मुनाफा बख्श इदारा है, अगर करना है प्राइवेटाइज तो PIA को कीजिए। लेकिन आज सूरत हाल काफी मुख्तलिफ नजर आती है। मुराद साहब, क्या वजह है इसकी कि कंटेनर पे तो आपने कहा था कि PIA को प्राइवेटाइज कर दें, आज मामलात मुख्तलिफ हैं? देखिए सिद्रा, या तो मैं अपनी बात सही समझा नहीं पाया या आप उसको नहीं समझी। देखिए मैंने क्या कहा, आजकल आप हुकूमत की जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है वो सारी चीजें आप उठा के देख लीजिए, उसमें सवाल क्या थे। एक ये कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि इसमें बेज़ाब्तिया बहुत हुई है, करप्शन बहुत हुई है, वो हुकूमत खुद कह रही है। तो अगर करप्शन हुई है तो आपने मुजरिमों को पकड़ना है, उनको सजाएं देनी है, आपने एहतिसाब करना है, जजा सजा के अमल से गुजारना है। दूसरा इशू इन्होंने एम्प्लॉइज का उठाया, एम्प्लॉइज का जब जवाब मिला तो उससे भी पीछे हट गए। तीसरी बात ये कि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे और जिस उजलत में ये सारी कार्रवाई की जा रही है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और एक और चीज जो अभी स्टील मिल का जिक्र किया, देखिए सिद्रा, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, आप स्टील मिल उठा के देख लीजिए, आप PIA उठा के देख लीजिए, इन्हीं की काबीना के एक वजीर है जो अभी PIA बहरान चल रहा था और वो पैसे कमा रहे थे, उनका अपना निजी एयरलाइन तो खसारे में नहीं जाता, लेकिन मुल्क के इदारों के ऊपर ऐसे लोगों को 50 लाख रुपए 25 लाख रुपए माहाना पे ये लगा लेते हैं जो कि आप पाकिस्तान स्टील पे चले जाएंगे, मैं PIA पे वापस आना चाहती हूँ। रुबीना साहबा, आप बताइएगा कि आप लोग जब ये इसको क्रिटिसाइज करते हैं या तनकीद करते हैं निजकारी पे, इसमें इश्यूज उस प्रोसेस की है, यानी इसमें ड्यू डिलिजेंस नहीं की जा रही, बहुत ज्यादा उजलत में किया जा रहा है, जो डील ऑफर हो रही है, या कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि जी जो असेसमेंट है इसके असासों की, कि उसकी इवैल्यूएशन जो की गई है उससे हम अग्री नहीं करते। एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम कहां नजर आती है? देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं। पहले तो सबसे बड़ा जो मैं अभी तक सोच रही हूँ, जो मेरे कोलीग मोहसिन रांझा साहब ने बोला कि शाह साहब को मुकर्रर किया गया था टू डील विद IMF में, अब तक मुझे बात समझ नहीं आई, क्योंकि शाह साहब कभी भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, और फाइनेंस मिनिस्टर के ही निगोसिएशन जहां करनी होती है IMF के साथ, वहां मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर का ही रोल बनता है। ये बात कुछ ना समझ में आने वाली है जो इन्होंने अभी यहाँ पे कही। और दूसरी बात जो आप कर रही है, बेसिकली सबसे बड़ा, मैंने शुरू में भी आपको मसला बताया इनका, कि ये उजलत में बुलडोज करके और ट्रांसपेरेंसी के बगैर काम करना चाहते हैं। हो सकता है, हमें इनकी नियतों पे शक नहीं है, हो सकता है इनकी नियत ठीक हो, लेकिन उनकी नियत जो ये खुद क्वेश्चनेबल बना लेते हैं जब ये चीजों को बुलडोज करते हैं। यही हाल इनका साइबर क्राइम बिल के अंदर भी है, उसके अंदर भी किससे पूछना नहीं है। मतलब जब आप पार्लियामेंट के बाहर बैठ के फैसले करेंगे, हालांकि 10,000 दफा हम इनको समझा चुके हैं कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी पार्लियामेंट है। जब पार्लियामेंट, इन्होंने उस स्ट्रेंथ को कबूल भी किया, धरने के दौरान इनकी स्ट्रेंथ क्या थी? लेकिन अगर इल्जाम यहाँ पे, अगर बात यहाँ पे शफाफियत की है, तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रुबीना साहबा एक छोटा सा सवाल, रुबीना साहबा एक छोटा सा सवाल, कि अगर यहाँ पे सवाल शफाफियत का है, ट्रांसपेरेंसी का है, तो अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो पूरा करें। गिलानी साहब की भी आपने, उनके पीछे 10,000 बातें आप लोग और कर लें, लेकिन गिलानी साहब वाज ऑलवेज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। वो वहां बैठते थे क्योंकि वो समझते थे कि पार्लियामेंट जो है, हमारी ऑडियो वहां पे नहीं जा पा रही, इस्लामाबाद की। इस वक्त मैं अमजद बुखारी साहब, अमजद शोएब साहब को भी लाइन पे लेना चाहूंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब, आप क्या समझते हैं, ये तमाम जो यहाँ पे बातचीत हो रही है, प्राइवेटाइजेशन का भी हवाला है, इदारों को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की बात की जा रही है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से जो तवज्जो हमारी नेशनल एक्शन प्लान पे थी, दहशतगर्दी को खत्म करने पे थी, वो भी इधर उधर डाइवर्ट होती है। आपका क्या मौकफ होगा? अमजद साहब से भी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत सारे अहम सवालात हैं जिनको हमने रेज करना है। हम चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद पे यानी हमारा कनेक्शन हो जाए, ऑडियो कनेक्शन उनसे लिंक अप दोबारा हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस डिस्कशन को इसी तरह कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। राब्ता हमारा इस्लामाबाद स्टूडियो से भी हो गया, दीपा से भी हो गया। तो सबसे पहले जनरल अमजद शोएब साहब से गुफ्तगू को दोबारा आगे बढ़ाते हैं। अमजद साहब, क्या समझते हैं आपके ये निजकारी का मामला, मईशत पे हम फोकस करना चाहते हैं, यकीनन लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आप समझते हैं इसकी वजह से जो वॉर अगेंस्ट टेरर है या हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है वो तरजीहात में थोड़ा नीचे चला जाता है? बिल्कुल आप कह रही हैं। आप देखिए कि जिस दिन से PIA का मामला सामने आया है जी, और कौम की तवज्जो हट गई, और आप ये देख रखिए कि PIA के हमारे घर पे ये हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है जो कि डिफेंस में बड़ी अहम समस्या है, जिसकी वजह से इसको आपने डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे रखा हुआ है। और जी चले, मेरे ख्याल में हमारा दोबारा राब्ता मुनक़ता हो गया अमजद साहब से। मोहसिन साहब, आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ा कलीदी सवाल, कल से हम सुन रहे हैं रेडियो पे, टेलीविजन पे, तरीकों से हम तक ये मैसेज पहुंचा है कि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है PIA के हवाले से, लेकिन उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ रेटरिक। आपने कहा कि जी बेज़ाब्तगियां हैं, सियासी भर्तियां हैं, सियासी तौर पर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के रेडियो स्पॉट से लोग आपकी बात को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे आप उनको? देखिए, जो इस वक्त एक हाइप क्रिएट की गई है, एक इलीगल किस्म का एहतजाज शुरू हो गया है, उस एहतजाज से लोगों के आगे या मीडिया में जो एक तस्वीर पेंट की जा रही है उसके ऑपोजिट जो उसका काउंटर नैरेटिव देना हुकूमत का राइट बनता है। और उस हवाले से अगर हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे और उसको प्रॉपरली सारे फोरम्स पे उस इशू को रेज करेंगे कि PIA में वो क्या मसाइल थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके गई, और प्राइवेटाइजेशन भी अभी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है और मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है उसके हवाले से भी कोई बात नहीं हो रही, और वो भी इसकी मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए कि PIA को हमने अगर पैसे भी दें, जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की कि जी 300 अरब रुपया उनको लोन दे दें, खैर इस पे तो मुझे खैर बड़ी डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन इससे हटके कि 300 अरब रुपया क्या हम उन्हीं लोगों को दे दें जिन्होंने पहले PIA के साथ, लेकिन मोहसिन साहब एक तो होता है आपका, बात उठेगी जी टॉप मैनेजमेंट। मोहसिन, यहाँ पे एक बात तो ये होती है कि अर्न्ड मीडिया तो आपके पास है, हम भी हर दफा प्राइम टाइम पे इसी हवाले से शोज कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेडियो स्पॉट्स हम सुन रहे हैं ये तो पेड मीडिया है। एक तरफ आप PIA को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, उसको आपने अलग कंपनी बना दिया है, दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पैसा खर्च करके आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन जो है वो PIA के हवाले से जो उसकी कोई कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन के हवाले से मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं कि वो पेड कंटेंट है या उसके पीछे क्या किस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता, और मैं मिनिस्ट्री में हूं, मैं इसके ऊपर करके आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड। इसके ऊपर मैं आपको बाद में कोई प्रोग्राम रख लीजिएगा, इसके ऊपर जवाब भी दे दूंगा आपको। अच्छा, लेकिन जहां तक हुकूमत के मौक़िफ़ की बात है कि जिस तरीके से PIA का जो प्रोटेस्ट है उसको जिस तरीके से एक हाइप हासिल हुई कि 3 दिन पहले जो वो कराची में हलाकतें होगी, जो अफसोसनाक वाकया हुआ, और उसके बाद एकदम तमाम सियासी जमातों का भी हुकूमत के ऊपर तनकीद शुरू कर देना, उसके बीच में हुकूमत का असल हकायक जो हैं, जो असल फैक्ट्स और फिगर्स हैं, इन चीजों को अवाम के आगे रखना एक बहुत बड़ा फर्ज था, ताकि अवाम को ये पता लगे कि PIA जो है ये नेशनल एसेट है, ये कौमी असासा है, और इस कौमी असासे के साथ जो कुछ भी होने जा रहा है वो अवाम के इल्म में होना चाहिए। अब यही बात अगर मैं मुराद के पास लेके जाऊं, मुराद आप तरह की जो अगर इंट्रिंसिकली मुझे बताइए। 2 मिनट जी मुराद, आप मुझे क्या एक मिनट सिद्रा, मुझे 1 मिनट बात करने देगी? हाँ जी, फरमाइए। मोहसिन साहब ने बोला कि PIA हमारा एक नेशनल असासा है। हाँ जी, तो अगर आपका नेशनल असासा है तो फिर आप व्हाई आर यू सेलिंग इट? एसेट्स तो अपने नेशनल एसेट्स तो आप नहीं बेचते। और दूसरी बात ये है कि हम उस वक्त से बहस किए जा रहे हैं कि PIA की निजकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एक अलग बहस है। पहले तो जो हाई हैंडेड बिहेवियर इनका है, जिस तरीके से लोगों की शहादतें वहां हुई, 3 लोगों की, देखिए वो हमारी जिम्मेदारी जरूर है, वो हमने जुडिशियल कमीशन जो है बिठा दिया है, वो आ जाएगा सामने। ये वो नहीं है, आपका मॉडल टाउन नहीं है कि 1 साल गुजर गया है लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। हमने अभी से जुडिशियल कमीशन
بنا دیا ہے ہمارے چیف منسٹر نے. کچھ دنوں میں بات سامنے آ جائے گی. پھر جس طریقے سے 4 لوگوں کو راتوں کو ان کے گھر سے اٹھایا جاتا ہے, آج صبح وہ بیچارے ناگن چورنگی پہ ان کو آنکھیں پٹیاں باندھ کے 6 دن کے بعد جاتا ہے. یہ طریقہ کار جو ہے جمہوری حکومتوں کے نہیں ہوتے سدرا. یہ ضرور ہو سکتے ہیں کسی ڈکٹیٹر کے دور میں, لیکن جمہوری جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنے اندر بہت ایبزارپشن رکھتی ہیں, بہت بڑا دل رکھتی ہیں. ان کا کام ہوتا ہے برداشت کرنا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں محسن. اگر آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں, روبینہ صاحبہ نے بالکل ویلڈ پوائنٹس یہاں پہ اٹھائے ہیں کہ ہائی ہینڈڈنیس, یعنی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آمرانہ رویہ ہے آپ کا, خاص طور پہ جس دن یہ 2-3 لوگ شہید ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے یہاں سے جو بات کی جا رہی تھی, جو آواز آ رہی تھی کہ جی بڑے سختی سے نپٹا جائے گا, ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اور حکومت ان کی دلجوئی کر رہی ہے, بلکہ کہا گیا کہ جی ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. کئی آپ کے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جی یہ تو وہ لوگ ہیں جو گھر بیٹھ کے تنخواہیں لینا چاہتے ہیں. کیا آپ کا رسپانس ہوگا اس پہ؟ دیکھیے, جہاں تک ہلاکتوں کا سوال اٹھتا ہے اس کے اوپر ہمیں بہت افسوس ہے, اور حکومت نے ہمارے منسٹر نے اور ہر بندے نے اس کی مذمت بھی کی ہے. جہاں تک ہائی ہینڈڈنیس کا سوال ہے, ہائی ہینڈڈنیس پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ ان سے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہینڈل نہیں کی گئی, یا ان کی وہاں پہ کچھ سیکیورٹی لیپس تھا, یا انہوں نے پراپرلی اس چیز کو آبزرو نہیں کیا. ان کا بھی قصور نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو شرپسند عناصر تھے جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی ہو, ان کی شرارت ہو. ہم ان پہ بھی الزام نہیں لگا رہے, اور یہ واقعہ کوئی فیڈرل ٹیریٹری میں یا پنجاب گورنمنٹ کے کسی شہر میں جو ہماری جورسڈکشن میں پنجاب کیا تو وہاں پہ نہیں پیش آیا. گورنمنٹ کا جو بیان آنا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے, یہ بیانات سارے جو چلے تھے یہ کراچی والے واقعہ کے ہونے سے پہلے یہ بیانات سارے سامنے چلے تھے. اس سے پہلے یہ بیانات جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد اس کی مذمت آتی رہی, لیکن کیونکہ پرائم منسٹر صاحب اس دن بلوچستان میں ایک افتتاح کی تقریب میں جا رہے تھے, تو جب انہوں نے سفر کے دوران انہوں نے جانے سے پہلے, روانگی سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. اس وقت یہ ہڑتال شروع ہوئی تھی لیکن ہلاکت نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو حکومت کی طرف سے ان ہلاکتوں کے حوالے سے ہمیشہ سے مذمت آئی, اور ان سے ہم نے اظہار افسوس کیا ان کے لواحقین سے. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو ریفارم کی طرف لے کے جانا ہے, اگر آپ نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے, اگر آپ نے اس ملک کی جو عوام ہے اس کو وہ ریلیف دینا ہے جس کے وہ ٹیکس پے کر کے جس کے وہ حقدار ہیں, تو آپ کو ریفارمز لے کر آنی پڑیں گی. اچھا, لیکن ایک تھوڑا سا تیرا سوال جو یہ ہم امجد صاحب سے بھی بات کر رہے تھے کہ حالات کا دھارا اور رخ ایک دم سے تبدیل ہوا ہے. دیکھیں, اگر ہمیں یاد ہو یہ کراچی کا PIA کی پروٹیسٹ کے واقعے سے ایک روز قبل جو بات کی جا رہی تھی, جو بڑی خبر تھی, وہ عزیر بلوچ کے انکشافات تھے. مراد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آٹومیٹکلی آپ سب ایک ہائر مورل گراؤنڈ لے رہے ہیں, عوام کی بات کر رہے ہیں, PIA کی امپلائیز کے روزگار کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ کرپشن کے معاملات, وہ ٹرانسپیرنسی سے جڑے معاملات, وہ 400 لوگوں کے قتل کے معاملات, وہ کہیں دب کے رہ گئے, وہ سائیڈ لائن کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں, ظاہری سی بات ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے اوپر تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں, اور تحفظات بھی ہے کہ جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان تیار کیا تھا APS کے سانے کے بعد, جو آپ نے ملٹری کورس بنائے, جو آپ نے جوڈیشل ریفارمز لے کے آنے تھے, جو آپ نے پولیس ریفارمز کی طرف جانا تھا, وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور باہر بھی کر رہے ہیں, لیکن جو PIA کا ایشو ہوا اس میں آپ حکومت کا رویہ دیکھیں کہ آرٹیکل 19A پاکستان کے آئین کا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کے انفارمیشن منسٹر یہ کہہ دے کہ ہم پر کاٹ دیں گے, جب آپ کا پرائم منسٹر یہ کہہ دے کہ ہم جیلوں میں ڈال دیں گے, آپ کو نوکریوں سے فارغ کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد شہادتیں ہو, تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کا ایک پرامن احتجاج تھا, ان کی شہادتیں ہوئی, ان لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر تو آواز اٹھانا ہمارا فرض بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی, ایک منٹ مراد, یہاں پہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, تو دیکھیں جی, تمام وہ لوگ اور تمام وہ پارٹیز جو اس پینل پر ریپرزینٹڈ ہیں, اس میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے نمبر نہیں لے سکتی. جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے سامنے اساتذہ سے لے کے تمام لوگ احتجاج کرتے رہے, پرامن احتجاج تھا, ٹھیک ہے, وہاں پہ کسی کی اللہ کا شکر ہلاکت نہیں ہوئی, لیکن آپ نے واٹر کینن ان پہ بھی مارے. آپ KP کی بات کر لیں, جہاں پہ PTI کی حکومت ہے, بلدیاتی انتخابات کے بعد انتخاب میں جیتے ہوئے لوگ آ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے پروٹیسٹ کی طرف بھی کان نہیں دھرے گئے. تو یعنی آپ صرف ان احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پہ ہلاکت ہو جاتی ہے, یا جو آپ کو سیاسی فائدہ دیتی ہے چیز. دیکھیے سدرا, ایک تو آپ سوال کر لیتے ہیں, موقع بھی کافی دیر سے ملتا ہے, پھر آپ کا دوسرا سوال آ جاتا ہے. ابھی میں اس کا جواب دیتا ہوں, مجھے موقع دیجیے گا. فرق ہے رویوں میں.
जमहूरियत में आप पुरअमन एहतजाज करते हो, आमिरों और जमहूरी लोगों में फर्क ये होता है। लेकिन जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब या नून लीग की बात आती है तो एहतजाज केपी में भी होता है, बिल्कुल हो, क्योंकि उनका जमहूरी हक है। हम इस तरह लोगों के ऊपर गोलियां नहीं बरसाते। 14 लोग आपने मॉडल टाउन में मार दिए, 87 लोग जो है आपकी जख्मी हो गए, उनकी सीनों के ऊपर आपने गोलियां चलाई। इसी डी चौक में आपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। फैसलाबाद के अंदर आपने हक नवाज को और बाकी साथियों को शहीद कर दिया। आपने फैसलाबाद के अंदर नर्स और डॉक्टरों के ऊपर आपने लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर गोलियां बरसाई। ये पिंडी के अंदर आपको वाकया याद होगा, लाहौर के अंदर जो ब्लाइंड थे उनके ऊपर, अंधों के ऊपर भी आपने लाठीचार्ज और शेलिंग तक की। तो ये गैर जमहूरी रवैया, जब नवाज शरीफ का, जब शहबाज शरीफ का, जब नून लीग का नाम आता है तो उसमें आपको तशद्दुद मिलेगा, उसमें आपको ये जो आमिराना रवैये ये मिलेंगे। हमें दुख इन चीजों का है। और एक और चीज जो रांझा साहब ने कहा कि फोरम मुख्तलिफ है, आप उस पर बात करें तो आप मुझे बता रहे कि फोरम तो आप बाईपास कर रहे हो, आप सेनेट के करारदादों को बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे। नहीं, मैं आपके एहतजाज वाले पॉइंट पे वापस आना चाहती हूँ मुराद। आपने जो पहले एहतजाज का पॉइंट किया उसको मैं ले जाना चाहती हूँ। मोहसिन साहब, कई दफा ये बहुत तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर हुकूमत, लेकिन हम जब भी कंपैरिजन करते हैं, ये जो रवैयों की बात की जा रही है इसमें कुछ वजन तो है, लोग इसको बदतरीन आमराना दौर से कंपेयर कर रहे हैं। क्या ये आपको परेशान करती है बात? देखिए, मुराद साहब ने जो गुफ्तगू की उसके बीच में एक तो बात मैं कहूंगा कि आईडीपीज के साथ जो वाकया हुआ था पेशावर में, जिन लोगों को नेशनल ये जब उसके बाद आपके खैबर पख्तूनख्वा में जो वाकया हुआ उनके साथ, उसके साथ जो उन लोगों को जिस तरीके से कैंप्स में उनको उसके दौरान उनको मारा पीटा गया, पुलिस ने डंडे मारे, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने वो दिखाया। केपी के अंदर एक और वाकया हुआ, एक नाजायज तजावजात के ऑपरेशन चल रहा था, मेरे ख्याल से पेशावर में था, उसमें क्रेन के नीचे बंदा दे के मार दिया गया। अब ये आमराना रवैये जो है वो तो हाईलाइट नहीं हो रहे, लेकिन जो हमारे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी मैं ये बात करूंगा। देखिए, हम एक बात करते हैं कि जब बात आप कर रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान को रिफॉर्म की तरफ लेके जाना है, ऐसे लोग, ऐसे अनासर जो पाकिस्तान के इन अदारों को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के अदारों के बीच में घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, जो सरकारी नौकरी को करना ये समझते हैं कि ये हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और ये हमारा राइट बनता है चाहे हम काम पे जाएं या ना जाएं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर खुदारा कोई भी सियासी जमात अगर उनको सपोर्ट करेगी, अगर उनके साथ चलेगी, उनकी आवाज में आवाज मिला के सड़कों पे एहतजाज के लिए निकलेगी, तो वो पाकिस्तान के साथ भी मैं समझता हूं कि वो मुखलिस नहीं है। अच्छा, आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन मुझे बताइए, एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक मैनेजमेंट इशू मेरे सामने है कि ये तैयारे जब फ्लाइट ऑपरेशंस रुके थे काफी दिनों से ग्राउंडेड थे। अभी भी आपको पीआईए के इंजीनियर्स ये कह रहे हैं कि इनका बाकायदा मुआयना करना जरूरी है, वरना ये जो जुजवी तौर पे फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल हुए हैं, ये सैकड़ों आपके जो मुसाफिर हैं उनकी जान को खतरे में डालते हैं। आपको थोड़ी लचक तो दिखानी पड़ेगी, क्या समझते हैं आप? देखिए सिदरा, इसके ऊपर ये बात जो की गई है कि वो जो तैयारे थे वो इस कंडीशन में नहीं थे, जिस तरह मतलब 2-3 दिन वो बंद पड़े थे, उनको उड़ाया गया, नहीं उड़ाया जाना चाहिए, उनकी प्री की इंस्पेक्शन होती है। इसके ऊपर मैंने खुद आज बात की है और मैंने खुद इसके ऊपर मैंने जो पेल्पा वाले लोग जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो फ्लाइट चला रहे हैं, उनसे पूछा है। उन्होंने कहा कि एक भी ये सारा इन्होंने एक प्रोपेगेंडा की है, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि पीआईए के वो लोग जो विलिंग वर्कर्स हैं, जो चाह रहे हैं कि पीआईए जो है ये दोबारा से अपलिफ्ट हो, पीआईए की वही जो इरा था जो आज से 20 साल पहले था या 30 साल पहले था वो दोबारा से कायम हो, उन लोगों ने जब ये काम ऑपरेशन स्टार्ट किए तो दूसरी तरफ वाले लोगों ने लोगों को, पैसेंजर्स को डराने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये प्री इंस्पेक्शंस नहीं हुई और ये नहीं हुआ। अगर ये प्री इंस्पेक्शंस नहीं हुई तो आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो उड़ रही हैं आपकी दूसरे ममालिक पे, एयरपोर्ट्स पे, वो किस तरह उड़ रही हैं? वो तो जहाज उड़ने ही नहीं देते। आप समझते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है। ठीक है, ठीक है। अब रुबीना साहबा आपके पास आना चाहूंगी। आपने 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रेस किए। आपने कहा कि जी हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, एंड टू प्राइवेटाइज एंड नॉट टू प्राइवेटाइज, उसका एक ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, उसको असेंबली में उठाएं, सेनेट में लेके आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने भी विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत थी, ये इदारे आप भी बेहतर नहीं कर पाए। इस वक्त जब हम देखते हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 7.5 साल से हुकूमत है, वहां पे हर इदारे में आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। कराची में मेंटेनेंस नहीं है, सिंध में आपके पास मेंटेनेंस नहीं है, थर में रोजाना बच्चे मर रहे हैं। तो आप समझती हैं कि आपके पास वो ग्राउंड है जब आप गवर्नेंस और मैनेजमेंट और इदारों को बेहतर करने की तजावीज दे सकें आप लोग?
देखिए, जहाँ तक थर के अमवात का जिक्र है, बहुत अफसोसनाक वाक़यात है, नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, ये जस्ट टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। लेकिन चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट जो है पूरे पाकिस्तान में अगर आप उठाएंगे तो वो इसी तरह आपको मिलेगा। ये मैं नहीं कहती कि वहाँ पे जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ओवरऑल गवर्नेंस की बात कर रही हूँ, ओवरऑल मैनेजमेंट की बात कर रही नहीं हो रहा जी। मैं आपको देखिए, आपने वहां से जिक्र किया, फिर आपने अपने लास्ट उसमें कहा कि उज़ैर बलोच के ऊपर से उठाने के लिए लोगों की अटेंशन जो है, तो ये सारा हम मतलब इन अ वे यू आर सेइंग कि ये सारा कुछ हुआ। I'm not implying that at all. उससे पहले कुछ दिन पहले देखे तो एक दिन बहुत बड़ा वाकया होता है, वो चारसदा का वाकया होता है। क्या वो चारसदा का वाकया भी बैकग्राउंड में नहीं चला गया इस सारे किस्से से? और चारसदा के वाकये की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स गई कि बेचारे वो वाइस चांसलर के ऊपर, जो कि ना लेना ना देना। अब ये है कि जहां आप इश्यूज को गोल मोल करके तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर करेंगे तो इसी तरह, जिस तरह आज आप देखें मुल्क के क्या हालात हैं, आप प्राइवेट स्कूलों को कह रहे हैं कि आप अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद ही करें। चले, प्राइवेट स्कूल तो उनके पास रिसोर्सेज है, वो कर लेंगे, वो दीवारें भी ऊंची कर लेंगे, वो सिक्योरिटी गार्ड्स भी ज्यादा कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, सीसीटीवी कैमरास भी लगा लेंगे। लेकिन रुबीना साहिबा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये पॉइंट रेज किया। ये मैं कंप्लीट करने दे। अब वो जो सारे सरकारी स्कूल हैं उनकी सिक्योरिटी का कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ जी, मतलब अगर आप क्वेश्चंस करें ना तो फिर एट अ लार्जर स्केल भी पूछे। नहीं, आपने ये बात रेज की, ये बहुत अच्छी नहीं है। वो सिक्योरिटी कैमरे कौन लगाएगा? ये सारा अब आज देखें, आज आप न्यूज देखें, आज इस्लामाबाद की जो गवर्नमेंट है उसने जी पाबंदी लगा दी है कि वैलेंटाइन डे कोई नहीं मनाएगा। मतलब व्हाट इज हैपनिंग? आप नॉन इश्यूज में पड़े हुए हैं, पेटी चीजों में पड़े हुए हैं, गलत उसमें पड़े हुए हैं, और जो असल जो बड़े इस मुल्क के मसाइल हैं, जो दहशतगर्दी की जंग आपने लड़नी है, वो कहीं बहुत दूर, कहीं बहुत पसे पुष्ट रह गई है। जो नेशनल एक्शन प्लान है वो कोई पसे पुष्ट रह गया है। बिल्कुल सही कह रही है। और यहाँ पे आपकी वो कहीं पसे पुष्ट रह गई है। अच्छा, एक इल्जाम लगता है मुराद, आपका इस पे कमेंट चाहूंगी कि तकरीबन 2.5-3 साल जो गुजरे हैं उसमें लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक ही इल्जाम लगाया कि आपकी जी फ्रेंडली ऑपोजिशन है। सबसे ज्यादा पीटीआई ने इस बात को रेज किया। तो आप समझते हैं कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता आपने इनको एक तरह से पिंच किया है, अब उसका असर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत वोकल हो गई है इन मामलात पे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने पिछला दौर भी देखा, आपने इवन के फेडरल मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान का स्टेटमेंट भी देखा, जो कि खुद भी कह रहे हैं कि ये जो फ्रेंडली अपोजिशन या पीपल पार्टी और नून का एक मुकमुका चल रहा है, ये इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो सामने थी, लेकिन फिर वाकया होता है, डॉक्टर आसिम के ऊपर हाथ डाला जाता है, कराची के अंदर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, वहां पे लोगों की गिरफ्तारियां होती है, फिर पीपल पार्टी वफाकी हुकूमत की तरफ ऊपर तनकीद करती है और वफाकी हुकूमत फिर मुफाहिमत का शिकार हो जाती है। ये सारी चीजें तो हमारे सामने थी। लेकिन एक बात जो अभी रुबीना साहिबानी की, क्योंकि अभी नेशनल एक्शन प्लान जो हमारा था उसके ऊपर आपने चंद चीजें की थी। आपने कहा था कि हमने जो टेरर फंडिंग होती है हमने उनके ऊपर हाथ डालना है, वो चीजें अब दूर रह गई। जो आपने करप्शन के ऊपर हाथ डालना था, जो आपने वहां पे लोगों को पकड़ना था, जो आपने पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ जाना था, और आपने जो बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ जाना था, जो पाक अफगान बॉर्डर है उसको आपने सील करने की बात हो रही थी या बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हो रही थी, वो सारी चीजें नहीं हो रही। यहां पे कल अदम तंजीमें नाम बदल बदल के अगर काम कर रही है तो उनके ऊपर बात करनी थी। दाइश के हवाले से जो चीजें आ रही है उसके ऊपर आपने कार्रवाई करनी थी। इस्लामाबाद के अंदर से, और जो एक निजी टीवी चैनल पे हमला हुआ वो इस्लामाबाद के अंदर, क्या होना चाहिए ऑपोजिशन का? अगर ये हालात है मुल्क के, तो आप जी मुराद, क्या लाए अमल क्या होना चाहिए ऑपोजिशन जमातों का? अब ये आपने सी के सारे पॉइंट आउट कर दिए कि ये चीजें नहीं हो रही हैं, कैसे इनकी तरफ तवज्जो लेके आए? देखिए, अभी मसला तो ये है कि वफाकी हुकूमत जो है वो पीआईए के एक इशू था, प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको प्रॉपर तरीके से डील कर देते, यहाँ पे लोगों की शहादतें ना होती, तो अभी पूरा फोकस इस पे ना हुआ होता। लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज इतनी गलत है कि वो एक आम इशू को जिस तरह वो प्रॉपर डील कर सकती है, अच्छी तरीके से हो सकता है, उसको भी बड़ा इशू बना देती है। अब पीआईए के मुलाजिमीन के ऊपर अगर तशद्दुद ना हुआ होता तो हम नेशनल एक्शन प्लान की बात करते, हम यहाँ पे करप्शन की खात्मे की बात करते, हम पीआईए को बेहतर बनाने की बात करते हैं, हम पाकिस्तान स्टील मिल को फिर से उठाने की बात करते हैं, हम यहाँ पे जो मईशत है हमारा जो, लेकिन अफसोस ये है कि हम तब भी सिर्फ उस पे बात कर रहे होते, हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते।
ٹھیک ہے مراد، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ فوکس شاید ہم یعنی لوگ اکثر بات کرتے ہیں ترجیحات کی، لیکن سیکوینسنگ ان ترجیحات کی بھی بہت اہم ہوتی ہے. وائنڈ اپ میں محسن آپ کے پاس دوبارہ آنا چاہوں گی. دونوں اپوزیشن جماعتوں کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کس طرح مفاہمت ڈیولپ کریں گے، کس طرح ریکنسیلیشن کی طرف جائیں گے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. جو معاملات کی یہ بات کر رہے ہیں اس میں میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اہم معاملات نہیں ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جہاں تک اپوزیشن کا ہے ایشو کہ اگر ان کو اعتماد میں لیا جائے، اور بالکل ابھی تو یہ پی آئی اے کا جو ہے جو بل ہے یہ سینٹ میں تو انہوں نے اس کو منظور نہیں کیا، تو ابھی یہ دوبارہ سے قانون آئے گا نیشنل اسمبلی میں، بلکہ مجلس شورا میں آئے گا، اور اس پہ مزید بحث بھی ہوگی. اور جہاں تک ان معاملات میں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یہ ہینڈل پراپرلی نہیں ہوا، اس میں یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، تو یہاں پر بہت کوئکلی یہ میں کہتا چلوں کہ جو ایشوز ابھی چل رہے تھے اور جس طرح ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، مشاہد اللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، لیکن پی آئی اے کے کچھ جو ملازمین تھے، جو ایک مافیا تھا، وہ بالکل پی آئی اے کو جو اپنی جائیداد سمجھ بیٹھا تھا اور بالکل پی آئی اے کو کامیابی کے رستے پہ چلنا نہیں دینا چاہتا تھا. وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے، لیکن آپ کا موقف ہمارے پاس آ گیا. اس کے بعد بھی بہت بہت شکریہ محسن، بہت بہت شکریہ روبینہ صاحبہ، مراد صاحب. ہمیشہ تشنگی رہ جاتی ہے، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی ایسے کہ ہم پہلے بات کرتے تھے گڈ طالبان بیڈ طالبان، لیکن اب بھی کسی بھی معاملے کو جب ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں شر پسند عناصر کا ذکر کرتے ہیں، مافیاز کا ذکر کرتے ہیں. کس حد تک درست رویہ ہے یہ ہم آپ کی دانش پہ چھوڑتے ہیں. اس کے حوالے سے جو فیڈ بیک اور کامنٹس ہو مجھے ضرور بھیجیے گا آن ٹویٹر @SidraIqbal، لائک وائز آن فیس بک facebook.com/SidraIqbal.official. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.